va lire dans le livre de Jonas. Vamos a estar leyendo en el libro de Jonás, Au chapitre 2 et tout le chapitre 2. en el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo delante de ti, de tus ojos. Más aún, veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amen. Le titre de ce message de ce matin El título de este mensaje de esta mañana pourrait être le combat que nous pouvons avoir dans notre cœur et nos pensées. Esto puede decirse que tal vez es como el combate que tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser. Lorsque Jonas va faire la prière que nous venons de lire, Cuando Jonás iba a hacer esta oración que acabamos de leer, il était dans le ventre du poisson. él estaba en el vientre del pez. Et je crois que nous avons tous à l'esprit le contexte de cette histoire. Yo creo que todos hemos entendido el contexto en el espíritu de este texto, de esta historia, perdón. Dieu avait donné une parole très simple à Jonas. Dios dio una palabra muy simple a Jonás. Lève-toi, Levántate, va à Ninive, ve a Nínive, et à Ninive, prêche ma parole. pero en Nínive habla o predica mi palabra. Et quand Jonas va entendre cette parole, Cuando Jonás entendió esta palabra, il va se lever, él se levantó, mais pour fuir pero para huir loin de la présence de Dieu. para huirse lejos de la presencia de Dios. Quand Jonas va entendre cette parole, Cuando Jonás entendió esta palabra, le seul but de sa vie, el único objetivo de su vida c'était d'être loin de Dieu. era irse lo más lejos posible de Dios. Jonas savait très bien Jonás sabía bien que lorsqu'il allait prêcher la parole de Dieu, que cuando él iba a hablar, a predicar la palabra de Dios, lorsqu'il allait annoncer le message de Dieu à Ninive, que cuando iba a anunciar el mensaje de Dios en Nínive, alors le cœur des habitants de Ninive allait être touché entonces el corazón de los habitantes de Nínive iba a ser tocado. et Jonas savait aussi que Dieu avait un amour incomparable, Y Jonás sabía también de primera mano que Dios tenía un amor incomparable, que la grâce de Dieu était quelque chose qu'il ne pouvait pas mesurer. y que la gracia de Dios es algo importante, es algo especial que no se puede medir. Et Jonas ne voulait pas que la grâce de Dieu se manifeste pour les Ninivites. Y Jonás obviamente no quería que la gracia de Dios se manifieste sobre los ninivitas. Alors il va partir loin de la présence de Dieu. Entonces él partió lo más lejos posible de la presencia de Dios. La parole de Dieu a été adressée à Jonas, Y la palabra de Dios le tocó a Jonás, mais elle n'a pas produit ce qu'elle aurait dû produire dans son cœur. pero no produjo lo que debía producir en su corazón. La parole de Dieu a mis en évidence quelque chose dans le cœur de Jonas. La palabra de Dios metió en evidencia o puso en evidencia algo en la vida de Jonás. La parole de Dieu a mis en évidence peut-être son manque d'amour.
La palabra de Dios puso en evidencia quizá tal vez esa falta de amor. Peut-être l'orgueil de Jonas. Posiblemente también el orgullo de Jonás. Peut-être son cœur qui était dur pour certaines situations. Posiblemente también su corazón que era duro para ciertas situaciones. Et c'est vrai que nous devons reconnaître que dans nos propres vies, Y verdaderamente esto es lo que debemos reconocer también en nuestra propia vida, que la parole de Dieu que la palabra de Dios, révèle ce que nous sommes. que esa palabra de Dios revele lo que nosotros en sí somos. La parole de Dieu est un miroir La palabra de Dios es un espejo qui révèle la réalité de notre âme. que revela la realidad de nuestro ser. Voilà pourquoi Jacques nous met en garde. Ahora vemos por qué Santiago, Nous dit de faire attention él nos llama a tener atención sobre esto, sur la parole de Dieu. sobre la palabra de Dios. Jacques nous dit qu'il ne faut pas seulement écouter la parole de Dieu, Santiago nos dice que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, mais que nous devons la mettre en pratique. pero que también tenemos que ponerla en práctica. Et Jacques nous dit, mais attention si vous ne la mettez pas en pratique. Y, Santiago dice, tengan cuidado si no la ponen en práctica, Si vous commencez à vous tromper vous-même, porque si van a comenzar, van a equivocarse ustedes mismos. alors si vous faites cela, vous serez semblable à un homme Porque si ustedes hacen esto, se parecerán a un hombre qui regarde son visage dans un miroir que mira su imagen en un espejo et qui après s'en va y que cuando se va, et oublie comment il était. olvidado cómo es realmente. Et d'une certaine manière, c'est ce que Jonas va vivre. Y de alguna manera esto es lo que Jonás iba a vivir. La parole de Dieu va le confronter à sa propre personne. La palabra de Dios le iba a confrontar con su propio ser, Mais lui, il a décidé d'oublier cela. pero él decidió olvidar esto. Il a voulu ne pas prêter attention à ce que Dieu disait. Él quiso más bien no prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo. Alors Jonas a choisi de fuir. Y también, obviamente, él decidió huir. Il a choisi de partir loin de Dieu. Él decidió ir lo más lejos posible de Dios. Et vous savez que quelquefois, cela peut nous arriver dans notre vie. Y ustedes saben que tal vez esto también nos puede llegar en algún momento en nuestra vida. Nous pouvons vivre dans notre vie chrétienne des moments extraordinaires, Y podemos vivir en nuestra vida momentos extraordinarios, des moments tellement glorieux, remplis de bénédictions, de momentos extraordinarios llenos de bendición, mais nous pouvons aussi vivre des moments difficiles. pero también podemos vivir momentos difíciles. Et comme nous l'avons entendu ce matin, Pero como hemos entendido esta mañana, nous sommes quelquefois sur une barque dans une mer agitée. nosotros podemos ser como tal vez en una barca sobre un mar muy agitado. Et on a du mal à fixer nos regards sur notre Dieu. Y quizá tal vez no miramos bien a nuestro Dios. Et notre barque est agitée d'un côté et de l'autre. Y nuestra barca se mueve, está prácticamente moviéndose de un lado a otro. Et cela peut créer des souffrances et de l'incompréhension. Y esto puede crear sufrimiento e incomprensión. Et quelquefois, en tant que chrétiens, Y alguna vez, mientras nosotros somos creyentes, nous pouvons garder certaines racines mauvaises dans notre cœur. podemos también quizá tal vez guardar alguna raíz de cosas malas en nuestro corazón. Nous pouvons garder, par exemple, des racines d'incrédulité. También podemos guardar raíces de incredulidad, Parce que Dieu n'a pas répondu comme on aurait voulu à notre prière. porque Dios no nos ha respondido como nosotros hemos querido que responda. Nous, on priait pour que Dieu vienne nous sauver. Nosotros oramos para que Dios venga a salvarnos. Mais Dieu nous a répondu en nous disant, mais tu dois avoir la foi. Entonces Dios nos ha respondido, tú tienes que actuar en fe. Et tu dois rester dans cette barque qui bouge. Y tú tienes que quedarte en esta barca que aunque se está moviendo, Et tu dois avoir la foi en moi. y tú tienes que tener fe en mí. Mais quelquefois, on a simplement envie d'être secouru, sauvé. Y quizá tal vez algún momento vemos que no llega ese socorro. Bon, c'est bien. Muchas gracias. Quelquefois, on peut avoir de la colère dans notre cœur. Quizá tal vez algún momento llega la cólera a nuestra vida.
Parce qu'on sait très bien que Dieu est tout-puissant, Porque sabemos bien que Dios es todopoderoso. que Dieu, en quelques secondes, pourrait nous éviter tellement de situations difficiles. Porque Dios en un momento a otro, un segundo, puede evitarnos situaciones como estas. Mais quelquefois, il ne le fait pas. Pero alguna vez esto no lo hace. Et tout cela, nous pouvons garder ces sentiments dans notre cœur. Y esto puede ser que guardemos en nuestro corazón ese sentimiento malo. Nous pouvons garder tout cela profondément dans notre Y cœur. esto podemos guardar de manera muy profunda en nuestro corazón. Jusqu'au moment où Dieu vient nous parler Justo cuando Dios viene y nos habla et il nous dit, écoute, je veux que tu sois l'instrument de mon amour. y Él nos dice, yo quiero que seas mi instrumento de mi amor. Je veux que tu sois l'instrument de ma grâce et de ma miséricorde. Yo quiero que seas mi instrumento de mi gracia y mi misericordia. Je veux que tu sois l'instrument de ma guérison. Yo quiero que seas mi instrumento de sanidad. Et quelque part, c'est ce que Dieu va demander à Jonas. Y esto es lo que iba a demandar a Jonás. Le peuple de Ninive, c'était un peuple qui avait fait beaucoup souffrir le peuple de Dieu. El pueblo de Nínive era obviamente un pueblo que hizo sufrir mucho al pueblo de Dios. Et je crois que Jonas avait qu'un seul désir pour ce peuple, Yo creo que Jonás tenía un solo deseo para ese pueblo. c'est que Dieu fasse descendre le feu du ciel sur ce peuple. Quería que Dios hiciera descender fuego sobre este pueblo. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il va dire. Pero Dios no era lo que quería hacer. Jonas, Jonás, tu dois être l'instrument de ma parole. yo quiero que seas mi instrumento de mi palabra. Je veux que tu prêches ma parole. Yo quiero que tú prediques mi palabra. Parce qu'à travers ma parole, tu vas amener la repentance. Porque a través de mi palabra tú vas a llevar al arrepentimiento. À travers de ma parole, tu vas amener la guérison. A través de mi palabra o de mi predicación, tú vas a llevar a la sanidad. Mais Jonas n'avait pas ça dans son cœur. Pero Jonás no tenía eso de esa intención en su corazón. Peut-être Jonas avait-il de la colère dans son cœur. Posiblemente Jonás lo que tenía en su corazón era enfado o odio. Peut-être qu'il avait été blessé par le comportement des Ninivites. Posiblemente él fue tocado quizá por el comportamiento anterior de los ninivitas. Alors quand Dieu va lui dire « Je veux que tu sois l'instrument pour ma parole », Pero cuando él le dice, yo quiero que seas mi instrumento para mi palabra. pour Jonas, ça a été quelque chose de trop difficile. Pero para Jonás esto era muy, muy difícil. Alors il s'est levé Y él se levantó et il va fuir loin de Dieu. y él huyó lo más lejos posible. Il ne voulait plus être dans la présence de Dieu. Él no quería estar en la presencia de Dios. Alors il va monter sur ce bateau pour fuir. Y él sube en ese barco para huir. Vous savez que Dieu travaille avec nos vies, frères et sœurs. Y ustedes, hermanos, saben que Dios trabaja sobre nuestra vida. Dieu, par son esprit, veut nous façonner, Y él, por su espíritu, nos va a tocar moldear, o moldear pour que nous puissions être à son image. para que podamos ser a su imagen. Mais ce n'est pas toujours facile. Pero eso no siempre es fácil. Alors, quand Dieu s'adresse à nous Entonces, cuando Dios se dirige a nosotros, et qu'il nous dit « Je veux que tu sois l'instrument de ma bénédiction », yo quiero que tú seas mi instrumento de bendición. la première chose que Dieu veut dans notre vie, La primera cosa que Dios ve en nuestra vida c'est guérir notre cœur, es sanar nuestro corazón, guérir notre vie, que sanar nuestra vida, arracher ces racines de colère ou d'incrédulité, arrancar esa raíz de cólera y de incredulidad, arracher ces racines d'amertume, arrancar esa raíz de amargura, pour que notre cœur soit libre pour partager sa parole. para que nuestro corazón sea libre para poder compartir la palabra. Et ça, c'est l'école de Dieu, frères et sœurs. Y esto obviamente es la escuela de Dios, hermanos y hermanas. Et quelquefois, nous pouvons vivre les choses comme Jonas. Y alguna vez podemos vivir la vida como Jonás. C'est plus facile de fuir que d'affronter ce que Dieu veut faire. Es más fácil huir que afrontar eso que nos está mostrando. C'est plus facile d'essayer de partir que d'accomplir le ministère que Dieu Es veut nous más donner. fácil de huir que de cumplir lo que nos está diciendo que hagamos. Alors Jonas va aller sur ce bateau Entonces Jonás sube sobre ese barco et vous savez qu'il va y avoir une grande tempête y ustedes saben que llegó una gran tempestad au point que les marins vont tous parler ensemble y a tal punto que los marineros hablaron juntos et que Jonas va dire c'est de ma faute. y Jonás dijo,
es mi culpa. Et vous savez ce que Jonas va dire. Y ustedes saben lo que dijo Jonás. Quelle était la solution de Jonas à ce moment-là? ¿Cuál era la solución de Jonás en ese momento? Vous vous en souvenez? ¿Ustedes se recuerdan? Que lo echaran Si. Llévame al bar que Mm. calmará. Por mi culpa que está pasando. Exactamente. Et vous avez déjà réfléchi sur cette parole? ¿Ustedes han ya meditado sobre esta palabra? Cette parole où Jonas va dire En esta palabra Jonás va a decir, jette-moi à la mer tírenme al mar et tes problèmes et les problèmes vont s'arrêter. y el problema se va a calmar o se va a quitar. Jette-moi à la mer Tírenme al mar et il y aura plus de problèmes. y ya no habrá ningún problema. Jonas n'a pas dit je vais me repentir, No, Jonás no dijo yo me voy a arrepentir, je vais m'humilier devant Dieu. yo voy a buscar lo que Dios quiere. Jonas va dire jette-moi à la mer. Jonás iba a decir tírenme al mar. Comment est-ce qu'on comprend cette parole? ¿Cómo es que podemos entender esta palabra? Je crois qu'à ce moment-là, pour Jonas, c'était plus facile d'être jeté dans la mer Yo creo que en ese momento para Jonás era más fácil decir tírenme al mar que d'être confronté à la parole de Dieu. que más bien de ser confrontado con la palabra. Pour Jonas, à ce moment-là dans le bateau, Para Jonás en ese momento en el barco, affronter la réalité de son propre cœur, que afrontar la realidad de su propio corazón c'était trop difficile. era muy difícil. C'était impossible. Era imposible. Pour lui, c'était plus facile d'être jeté par-dessus bord Para él era más fácil que fuera tirado por la borda que d'affronter ce que Dieu lui avait dit, que de afrontar lo que Dios le estaba pidiendo, que d'affronter la réalité de son propre cœur. que de afrontar la realidad de su propio corazón. Et frères et sœurs, Hermanos y hermanas, si Dieu m'a rappelé ce texte, si Dios me recuerda este texto, c'est parce que je crois que quelquefois nous faisons la même chose. porque tal vez alguna vez hemos hecho también la misma cosa nosotros. Nous ne voulons pas affronter ce que Dieu veut nous dire. No afrontamos lo que Dios nos ha dicho o Nous ne nos voulons- dice. Ou quelquefois, nous ne voulons pas affronter la réalité de notre cœur. En algún momento tal vez no hemos afrontado la realidad de nuestro propio corazón, Cette réalité qui peut nous faire peur. de esa realidad que tal vez nos da temor. Quand Dieu nous parle, Cuando Dios nos habla, quand le miroir de la parole de Dieu reflète notre âme, cuando el espejo de la palabra de Dios refleja lo que somos, nous voyons qu'il y a des impuretés en nous. entonces vemos que hay impureza en nosotros. Nous voyons qu'il y a encore des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Vemos que tal vez hay cosas que no son agradables a Dios. Nous voyons qu'il y a de la colère et de l'amertume. Vemos que también puede haber cólera y amargura en nosotros. Nous voyons qu'il y a de l'incrédulité. Vemos también que puede haber incredulidad. Nous voyons quelquefois que nous sommes en colère contre Dieu. Y vemos tal vez que en determinado momento tal vez tenemos cólera o enfado contra Dios. Et nous ne voulons pas affronter cette Y réalité. no queremos afrontar esa realidad. Alors quelquefois, c'est plus facile pour nous de dire « jette-moi à la mer Y es más fácil decir también, tírenme al mar, ». Jette-moi parce que je ne veux pas affronter ce que Dieu veut tírenme faire. porque es más fácil que afrontar mi realidad. C'est ce qui va se passer pour Jonas. Y era esto lo que estaba pasando con Jonás. Mais je crois que quelquefois, c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Y obviamente yo creo que también eso nos ha llegado en determinado momento a nuestra vida. Nous préférons refuser d'aborder certaines choses Más bien preferimos rechazar o huir de estas cosas. plutôt que de laisser Dieu s'occuper de nous. Más bien no dejamos que Dios se ocupe de eso. Alors, Jonas va être jeté par-dessus bord. Entonces Jonás fue tirado al mar. Mais vous savez combien nous avons un Dieu extraordinaire, Pero usted sabe que nosotros tenemos un Dios extraordinario parce que Jonas porque Jonás n'a pas obéi, lui, à la parole de Dieu. obviamente no iba a obedecer a la palabra de Dios. Mais le poisson, il va obéir à la parole de Y Dieu. el pez iba a escuchar la palabra. Et Dieu va envoyer un poisson pour Jonas. Y él envió un
pez para Jonás. Parce que vous savez, Dieu nous aime, frères et sœurs. Porque ustedes saben, hermanos, que Dios nos ama Et Dieu a des ressources infinies pour nous, pour nos vies. y Él tiene recursos infinitos para nosotros. Dieu a des ressources infinies pour nous attirer à lui. Él tiene recursos infinitos para atraernos hacia Él Et il a des ressources inattendues pour nous. y también recursos que no entendemos o no hacemos caso para nosotros. Mais Dieu agit. Pero Dios obra Parce que ce qui était important pour Dieu, para que veamos que lo que es importante para Dios, c'est le peuple de Ninive, el pueblo de Nínive mais Jonas également. y Jonás también. Jonas, c'était important pour Dieu. Jonás era importante para Dios. Et nos vies sont importantes pour Dieu, frères et sœurs. Nuestra vida es importante para Dios. Même si quelquefois nous refusons d'être confrontés à la parole de Dieu. Aunque tal vez en determinado momento refusemos o rechacemos de ser confrontados con la palabra de Dios. Même si nous refusons quelquefois d'être proches de Dieu comme on devrait l'être. Y quizá tal vez cuando rechazamos de estar cerca de Dios como Él quiere para nuestro beneficio. Nous sommes importants pour Dieu. Y nosotros somos importantes para Dios. Vous êtes importants pour Dieu. Usted es importante para Dios. Et Dieu fera tout pour nous attirer vers Y lui. Dios va a hacer todo lo posible para atraernos hacia Él. Jusqu'à demander à un poisson de venir. Y quizá tal vez justo hasta cuando pueda pedir a un pez que venga. Parce que Jonas était important pour Dieu. Porque Jonás era importante para Dios. Dieu aurait pu laisser Jonas mourir dans cette mer. Dios podía dejarle morir a Jonás en ese mar. Et Dieu aurait pu dire, écoute Jonas, c'est de ta faute, tu ne m'as pas écouté. Y podía decir, es tu falta, es tu fallo, no me has escuchado. Mais ce n'est pas ce que Dieu va faire. Pero no era eso lo que Dios iba a hacer. Dieu veut dire à Jonas qu'il était important Dios le iba a decir a Jonás que él era importante et que Dieu veut travailler dans le cœur de Jonas en premier. y que Dios en primer lugar quería trabajar en su corazón, en primer lugar. Frères et sœurs, si nous voulons un ministère auprès de Dieu, Si nosotros queremos tener un ministerio cerca de Dios, si nous voulons servir Dieu, si nosotros queremos servir a Dios, si nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, si queremos hacer grandes cosas para Dios, si nous voulons être utilisés par Dieu, si nosotros queremos ser usados por Dios, vous savez ce que Dieu va faire en tout premier? ustedes saben lo que va a hacer Dios en primer lugar. Il va s'occuper de notre cœur. Él se va a ocupar de nuestro corazón. Il va s'occuper de notre propre vie Él se va a ocupar de nuestra propia vida pour que nous puissions être libérés de toutes ces racines de colère et d'amertume, para que nosotros podamos ser liberados de toda raíz de amargura y de odio, pour que nous puissions être libres pour annoncer la parole de Dieu para que nosotros podamos ser libres para poder anunciar la palabra et que cette parole puisse produire un fruit. y para que esa palabra pueda producir el fruto. Alors Dieu veut travailler nos vies Entonces Dios quiere trabajar en nuestra vida pour que nous puissions être libérés para que nosotros podamos ser libres, et que nous soyons des instruments les uns et les autres entre les mains de para Dieu. que nosotros podamos ser instrumentos entre unos y otros. Et Dieu va nous laisser vivre certaines situations Pero Dios también nos va a dejar vivir ciertas situaciones où quelquefois on peut arriver au bout de notre propre vie, y que en algún momento va a llegar quizá el objetivo de nuestra propia vida, à la fin de a la fin de nuestra propia vida, où nous allons nous retrouver sans force, sans ressources, donde quizá tal vez nos encontramos sin fuerzas y sin ningún recurso sans possibilité de fuir une nouvelle fois. y ninguna posibilidad de huir a ningún sitio. C'est ce qui va se passer pour Jonas. Era esto lo que iba a pasar con Jonás, Parce que vous savez quelque chose d'important, porque ustedes saben alguna cosa importante, c'est que quand Jonas était dans ce poisson, que cuando Jonás estaba en ese pez plus de possibilité de fuir. no había posibilidades de huir, Il ne pouvait plus partir. no podía ir a ningún sitio, Il ne pouvait pas essayer d'être loin de la présence de Dieu. no iba a intentar tampoco de ir más lejos de la presencia de Dios. Il était bloqué. Él estaba bloqueado Il n'y avait pas de porte de sortie. y no había la posibilidad, no había puertas de salida, Il n'y avait pas un autre chemin par lequel il pouvait sortir. no había posibilidades, no había otro camino por donde él podía tomar. Il devait rester là, dans ce poisson. Él tenía que quedarse en ese pez.
Et je sais que plusieurs, vous vivez cette situation. Y posiblemente algunos o muchos viven esas situaciones. Vous êtes dans une situation où il n'y a pas le moyen de partir, de prendre un autre chemin. Y usted está viviendo en una situación donde no hay medios para que pueda huir a ningún sitio. Il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir accès à vos propres forces. Y no hay tampoco la posibilidad de acceder con nuestras propias fuerzas. Et vous vous posez beaucoup de questions. Usted se pone muchas preguntas. Et il y a tellement de choses qui se passent dans votre cœur et vos pensées. Y hay verdaderamente cantidad de cosas que llegan a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes là où Dieu veut vous avoir. Y yo quisiera decirle que usted, Dieu, vous êtes au bon endroit. que usted está en el buen lugar. Vous êtes là où Dieu vous voulez. Y usted está en el lugar que Dios quiere. Parce que c'est là où Dieu va pouvoir travailler vos cœurs. Es eso, donde Dios va a trabajar en su corazón. Parce que c'est dans cet endroit que Dieu va pouvoir restaurer votre vie. Y que en este lugar es donde Dios va a poder restaurar su vida. Vous aimeriez pouvoir vivre autre chose, Usted quizá tal vez puede vivir otra cosa. mais vous êtes exactement là où Dieu vous voulez. Usted está precisamente en el lugar que Dios quiere. Pour Jonas, peut-être il avait d'autres projets. Posiblemente para Jonás había también otro proyecto. Quand il a dit « jetez-moi par-dessus bord Cuando él dijo, tírenme por la borda, il était content parce que c'était sa propre décision. él estaba contento en alguna manera porque era su propia decisión. C'était lui qui choisissait, qui décidait. Era él el que tomó esa decisión, el que dijo esto. Et c'est ce qu'il désirait dans sa vie. Era lo que él decidió en su vida. Mais quand le poisson est venu, Pero cuando el pez llegó, alors Dieu lui a dit « Écoute Jonas, tu dois accepter mon école. y cuando él le dijo, Jonás, tú debes aceptar mi escuela. Tu dois accepter mon chemin. Tú tienes que aceptar mi camino. Tu ne peux plus partir. No puedes ir a ningún sitio. Il n'y a plus d'autre chemin pour toi. No hay ningún otro camino para ti. Tu n'as plus de force. No tienes fuerzas. Tes pensées sont complètement prises, saturées. Tu pensamiento está obviamente cansado y saturado. Ton cœur est complètement désespéré. Tu corazón está completamente desesperado. Mais c'est là où Dieu va faire cette œuvre en lui. Es donde Dios iba a hacer esa obra en él. Et je crois que Dieu veut faire cette œuvre dans chacun de nos cœurs. Yo creo que Dios quiere hacer esa obra también en cada uno de nosotros. Pour Jonas, ça a été des temps difficiles d'être dans le poisson. Por Jonás era un tiempo muy difícil cuando estaba en el pez. Et il va dire des paroles qui nous touchent réellement. Él va a decir algunas palabras que nos han tocado realmente. Las aguas me rodearon hasta el alma. El versículo 5. El versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mí a mi cabeza. Et cette parole a vraiment touché mon cœur. Esta palabra realmente ha tocado mi corazón. Parce que je crois que c'est ce que nous pouvons vivre aussi dans notre Porque vie. yo creo que también en determinado momento nosotros también podemos vivir. Ça exprime la réalité de nos combats spirituels. Es una experiencia de un verdadero combate espiritual. Les eaux m'ont entouré jusqu'à mon âme. Las algas, Agua. las aguas, estuvieron sobre mí. Rodearon Me rodearon hasta el hasta alma. el alma. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Quiere decir que en ese momento, pour Jonas, il devait affronter la situation. para Jonás era que tenía que afrontar esa situación. Comme on l'a dit tout à l'heure, Como hemos dicho, il ne pouvait plus fuir physiquement. no había posibilidades de huir físicamente. Et quand on ne peut plus fuir, Pero cuando no podemos huir, on doit affronter la situation. más bien debemos afrontar esa situación. Et j'aimerais vous encourager à affronter les situations de vos Yo vies, quisiera animarles a afrontar la situación en su vida, à affronter les situations spirituelles de nos vies. a afrontar esa situación espiritual en nuestra vida. Parce que c'est là le chemin de la victoire et de la délivrance. Porque este es el camino de la victoria y de la liberación. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre dans notre vie. Es esto lo que quiere Dios que vivamos en nuestra vida. Jonas, à ce moment-là, n'avait plus de force personnelle, de ressources. En ese momento Jonás no tenía ninguna posibilidad, ningún recursos ni fuerzas. Alors, il était comme devant cette rencontre face à face avec Dieu. Era como si él estuviera en un momento cara a cara con Dios.
Jonas va dire une parole qui m'a fait beaucoup réfléchir. Y Jonás iba a decir una palabra que me ha hecho reflexionar mucho. Et c'est cette parole particulièrement qui est venue à mon esprit quand je préparais ces moments. Era una palabra que vino a mi espíritu cuando yo estaba preparando esto. Et c'est pas le genre de parole auquel on pense lorsqu'on pense à un culte. No es un tiempo de reflexionar. No, no es una palabra No es una palabra a laquelle pienso que nosotros pensamos cuando pensamos a un culto. cuando estamos en un culto. Les algues entouraient ma tête. Las algas rodearon mi cabeza. Cette parole, c'est comme si Dieu l'avait placée directement sur mon cœur. Era esta palabra como si Dios estuviera llevando esa palabra directamente a mí. Parce que c'est vraiment le processus dans la vie de Jonas, Porque verdaderamente este era el proceso en la vida de Jonás, où Dieu va pouvoir faire une œuvre extraordinaire dans son, donde Dios dans iba a son vie. obrar y va a hacer una obra extraordinaria. Les algues étaient dans le ventre du poisson. Las algas estaban dentro del pez. Et je crois que ça pouvait faire longtemps qu'elles étaient là. Yo creo que estuvo mucho tiempo allí. Ça ne devait pas sentir bon. Obviamente eso significa que no se sentía muy bien allí. No, olía. No olía bien, obviamente. Ces algues avaient été remuées par la mer Estas algas fueron llevadas por el mar et par le mouvement du poisson. y por el movimiento del pez. Et ces algues, elles pouvaient avoir des impuretés sur elles Y estas algas podían llevar impurezas sobre él, parce qu'elles avaient pu attirer des mauvaises choses. porque él ha traído malas cosas. Et tout cela était dans le ventre du poisson. Y todo esto era lo que estaba en el vientre del pez. Et je crois que ces algues représentent nos pensées. Yo creo que estas algas representan también nuestro pensamiento, Le combat que nous pouvons avoir dans nos propres pensées. el combate que podemos tener en nuestros propios Le pensamientos. combat qu'il y avait dans les pensées de Jonas. Era el combate que había en el pensamiento de Jonás. Et c'est une image forte que Dieu nous rappelle à nos cœurs. Es una imagen fuerte que Dios nos está recordando a nuestro corazón. Comme ces pensées qui viennent s'enrouler autour de notre tête. Era como este pensamiento que viene y rodea nuestra cabeza, Des pensées qui viennent attaquer ce que nous sommes. que viene y tal vez nos ataca a cómo somos. Comme une armée qui venait entourer le camp ennemi. Y que cuando de pronto viene es como una armada que nos rodea alrededor nuestro. Et ces mêmes pensées viennent entourer notre tête, notre esprit. Y esa misma cosa viene y nos rodea sobre nuestra cabeza. Elles prennent toute la place, toute notre attention. Y esto quizá tal vez toma todo el lugar de nuestra cabeza y nuestro pensamiento. Elles prennent toute notre concentration. Y obviamente toma toda nuestra atención y concentración. Et c'est cette image de nos pensées qui viennent attaquer notre vie jour après jour. Y es esa imagen que viene, que nos ataca día a día. C'est le combat que nous avons chacun d'entre nous. Es ese combate que tenemos todos los días en cada uno de nosotros. Quelquefois, les regrets que nous pouvons avoir dans notre vie. ¿Alguna vez? Les regrets. La culpabilité. La culpabilidad que podemos tener todos los días. Les pensées qui viennent peser sur notre cœur. El pensamiento que puede venir sobre nuestro pensamiento. Et comme Jonas, c'est difficile de combattre et d'affronter cela. Como para Jonás era muy difícil de afrontar esto. Et quelque part, il exprime ses propres luttes dans ce ventre du poisson. Y en determinado momento él experimenta y dice su propio pensamiento y su lucha. Toutes les choses mauvaises qu'il n'a pas réussi à combattre. Y todos esos momentos malos y esos malos pensamientos que él no combatió. Toutes les choses bonnes qu'il n'a pas réussi à faire également. Y todas las cosas buenas que también podía haber hecho. Toutes les fois où il n'a pas su écouter Dieu comme il aurait dû l'écouter. Y todas esas cosas que él tenía que escuchar cuando debía escuchar a Dios. Tout cela venait s'enrouler autour de sa tête. Y todo esto vino y prácticamente dio vueltas en su cabeza. Et ça, c'est le combat de nos vies. Y ese es el combate de nuestra vida. C'est quelque chose de difficile. Y es alguna cosa muy difícil. Et je crois que plusieurs ce matin vivent cela. Y posiblemente muchos esta mañana viven eso. Vous êtes comme emprisonnés dans vos pensées. Y usted es como un prisionero de sus pensamientos. Vous êtes bloqué. Usted está bloqué physiquement. Bloqueado físicamente. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller à un endroit ou à un autre. Porque no hay la posibilidad de ir a un lugar o a otro. Mais cela, vous arrivez assez bien à le gérer. Y esto llega
Non, mais cela, ça va encore dans votre vie. Y esto prácticamente viene a su corazón. Mais Puede ser bueno para nuestro corazón, sí. Mais les pensées, c'est autre chose. Pero el pensamiento es otra cosa. C'est des choses qui viennent vous attaquer. Es el pensamiento que viene y nos ataca. Quand vous êtes dans votre lit, Cuando usted esté en su cama, quand vous vous réveillez le matin, cuando usted se levanta en la mañana au milieu de la nuit, vous êtes réveillé par certaines choses. y en medio de la noche, quizá a medianoche, se despierta pensando en esto, Parce que c'est complètement entouré autour de votre porque tête. esto está completamente rodeando su cabeza C'est quelque chose de difficile qui vous fait souffrir. y es alguna cosa muy difícil que usted tiene que sufrir, que hace sufrir, perdón. Si. Mais il y a quand même une solution. Pero también podemos ver una solución. Et vous savez ce que Jonas va dire? Ustedes saben lo que Jonás iba a decir. Je suis descendu jusqu'aux racines de la terre, des montagnes. Yo he descendido al fondo de la montaña Et les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. y perdón, y La tierra la tierra me ha encerrado, si, me ha cubierto para siempre. para siempre. Et j'aimerais vous dire que cette situation ne va pas durer toujours. Yo quiero decirles que esta situación no va a durar para siempre. J'aimerais vous dire que Dieu voit cela Quiero decirles que Dios ve esto también et que c'était la volonté de Dieu que Jonas se retrouve là. y que era la voluntad de Dios que Jonás quedara allí, estuviera allí. Parce que Dieu avait une issue de secours pour Jonas. Porque él vio el inicio de algo de socorro para Jonás. Et là où vous êtes, Ahí donde usted está, et ce que vous êtes en train de vivre, en lo que está usted intentando vivir, Dieu veut vous dire que c'est pas pour toujours. y quiere decirle Dios que no es esto para todo el tiempo, Parce que Dieu a une issue de secours. porque Dios ha iniciado su socorro Et que vous devez expérimenter la grandeur et la bénédiction de Dieu. porque usted va a experimentar la grandeza y la bendición de Dios. Parce que Jonas va dire, mais j'étais tout au fond, Porque Jonás dijo, yo estoy todo al fondo, mais Dieu m'a fait remonter vivant. pero Dios me va a hacer subir vivo. Et j'aimerais laisser cette parole sur votre cœur. Yo quiero dejarle esta palabra en su corazón, Que Dieu va vous faire remonter vivant. que Dios le va a hacer subir vivo. Quand on est dans la volonté de Dieu, Cuando estamos en la voluntad de Dios, quand on laisse Dieu diriger nos vies, cuando le dejamos a Dios dirigir nuestra vida, quand on laisse le Saint-Esprit souffler sur la barque de notre vie, cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo soplar sobre la barca de nuestra vida, même s'il y a des moments difficiles, aunque haya momentos difíciles, vous êtes exactement là où Dieu veut vous veut, usted está exactamente donde Dios quiere que esté et Dieu va vous faire remonter vivant. y Dios le va a hacer subir, le va a hacer montar vivo, Parce que Dieu a une mission pour vous. porque Dios tiene una misión para usted, Parce que Dieu a une mission pour l'Église. porque Dios tiene una misión para la iglesia, Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. porque Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Et le désir de Dieu, c'est pas que vous soyez au fond, enfermé pour toujours. El deseo de Dios no es que usted esté abajo, encerrado por siempre. Mais le désir de Dieu, c'est que vous puissiez remonter vivant, El deseo de Dios es que usted pueda subir vivo, avec une nouvelle vision, con una nueva visión, avec un cœur libéré de toute cette colère, de cette amertume, con un nuevo corazón libre de cualquier amargura y de odio, avec un cœur libéré de cette colère que tu as contre toi-même, y libre de esa cólera que tienes contra ti mismo, de cette colère que tu as depuis tellement de temps maintenant. de esa cólera que tienes ya hace mucho tiempo en ti. Dieu veut te faire remonter vivant, Dios te va a hacer subir vivo, mais tu dois affronter la pero situation. tú debes afrontar tu situación, Tu dois laisser la parole de Dieu agir dans ton cœur. pero tú tienes que dejar que la palabra de Dios obre en tu corazón. Tu dois laisser le Saint-Esprit amener des choses devant toi, Tú debes dejar a Dios a llevar la palabra de Dios delante de ti, afin qu'il puisse y avoir une repentance réelle dans ta vie, a fin de que haya un arrepentimiento verdadero en tu vida, afin que l'œuvre de la croix puisse agir puissamment en toi, a fin de que la obra de Dios pueda obrar poderosamente en ti et que la obra de la cruz y que la obra de la cruz puisse être puissante dans ta y vie. sea poderosa delante de ti. C'est cela la solution de Dieu. Es esa la solución que Dios te está dando. Lorsque Jonas va être restauré, Cuando Jonás fue restaurado, il va annoncer la parole.
él iba a anunciar la palabra Et vous savez qu'il va encore discuter avec Dieu. y que obviamente también vemos que otra vez discutió con Dios. Et ça, c'est l'école de toute notre vie, Es esa la escuela de toda nuestra vida. où nous sommes sans cesse en train de discuter avec Dieu. Nosotros estamos sin cesar discutiendo con Dios. Et où Dieu nous apprend sans cesse à expérimenter sa grâce et son Y amour. Dios pone en nosotros que experimentemos esa gracia y ese amor. Et ça, c'est le projet que Dieu a pour nous. Ese es el proyecto que Dios ha puesto para nosotros. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas appelés à rester dans ce poisson. Yo quiero decirle que no va a quedarse usted en ese pez. C'est pas notre appel. No es ese nuestro llamado. Ce n'est pas l'appel de l'Église d'être dans ce poisson. No es ese el llamado de la iglesia de quedarse en ese pez. Ce n'est pas l'appel pour ta famille d'être dans ce poisson. No es ese el llamado para nuestra familia de quedarnos en el pez. Notre appel, c'est de pouvoir être des instruments entre les mains de Dieu. Nuestro llamado más bien es de ser esos instrumentos para Dios. Et que Dieu puisse dire à chacun d'entre nous, Y que Dios pueda decir a cada uno de nosotros, sois l'instrument de ma parole. sé mi instrumento de mi palabra. Sois l'instrument pour ma grâce et ma miséricorde. Sé mi instrumento para mi gracia y mi misericordia. Que Dieu puisse nous envoyer vers nos ennemis. Que Dios pueda llevarnos delante de nuestros enemigos Et que nous ayons des paroles de grâce et d'amour. y que podamos dar palabra de gracia y de amor. Parce que nous serons libérés de toute colère et amertume. Porque nosotros hemos sido liberados de antemano de toda cólera y de amargura. Que nous puissions être utilisés par Dieu Que podamos ser utilizados por Dios pour guérir des personnes, para sanar a personas, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore guéris. aunque nosotros tampoco estemos del todo sanos. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Porque es esa la voluntad de Dios. C'est de ne pas regarder à nous-mêmes, No es de mirarnos a nosotros mismos, mais c'est de faire ce que Dieu veut. más bien de hacer lo que Dios quiere. Et Dieu veut dire ce matin, Y Dios va a decir esta mañana, sois l'instrument de ma parole. sé mi instrumento de mi palabra. Sois l'instrument pour ma grâce et ma Sé mi miséricorde. instrumento para mi gracia y misericordia. Ne regarde pas à toi-même, No mires a ti mismo. mais laisse-toi affronter des situations spirituelles Más bien déjame que afrontes esa situación espiritual pour que je puisse en même temps m'occuper de ta vie. para que yo pueda llevar y me ocupe de tu vida. Mais sois l'instrument de ma grâce. Pero sé mi instrumento de gracia. Et c'est cela notre appel, frères et sœurs. Es eso nuestro llamado, hermanos y hermanas. Alors si ce matin tu te sens comme dans ce poisson Si usted esta mañana se siente como si estuviera dentro de un pez et que tes pensées t'emprisonnent, y que tu pensamiento te aprisiona, laisse le Seigneur agir dans ta vie. deja al Señor obrar en tu vida. Arrête de te battre avec tes propres forces. Deja ya de luchar y de luchar contra tus propias fuerzas. Arrête de vouloir fuir de la présence de Dieu. Ya deja de huir de la presencia de Dios. Arrête de vouloir fuir de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Deja de huir de lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Mais laisse-le agir dans ta vie. Déjale obrar en tu vida. Laisse-le enlever ces algues qui sont autour de ta Deja tête. que Él eleve o quite esas algas que están alrededor de ti. Laisse-le enlever ton passé de ta vie, Déjale que Dios quite ese pensamiento o ese pasado de tu vida, afin que tu sois comme cet instrument libre entre ses mains. a fin de que tú puedas ser ese instrumento libre en sus manos. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que ce matin encore,